si Governor Pam Balikwato o si Congressman Doc Frasco na tinubagay man. Kabahin ni sa sugyot ni ining Congressman Doc Frasco nga magtukod siya og airport. Unsa ni iyang airport? International Airport nga iyang tukuron diha mga higala sa lungsod sa Sugod. Shout out ni mo Congressman Doc Frasco. Ha? Asa man dapit sa Sugod ni Doc? Basin magsigi na lang tagsugod way human-human. Kumusta naman tong airport niya magitukod sa Camotes? Ha? Murag kausa naman to matugpahe. May biyahe sa airport dito. Niya karon magtukod na po kag airport sa Sugod, Jesus Ginoo ko. Kay matod pa niya simba ko kunog nay katalagman, may na lang kuno nga na ako tay reserve airport. Good morning mo Congressman Doc Frasco, mag-isgol ka katalagman ipalayo in town tanan no, pero tinuoray lang ang prioridad na to kining traffic ay kana sa imong lungsod traffic so konsolasyon kanang padong sa liluan kada adlaw na nga katalagman. Kana sa kunoy unaha Congressman Doc Frasco kay og imong i-insist ng airport no mga tao magkimulagbas mag-utok ni Doc. Delikado kadugayan na yun sa kihunahon Doc way tukod kog tulay gikan sa impierno padong sa purgatorio. Aron nga di magbahay ng ubang lungsod Doc kanang Sugod kanang tanan lungsod na lang sa imong distrito tagin lang nag-airport. Ipagtagad lubot tagas sa manuban usab nining atong tulumanon mga higala og inyong tulumanon. Straight to the point.